Kiti turabakiriye cyane. Merci beaucoup. Ego karibu cyane muri no conference abariko baratwumviriza nabivuze gato ariko turifuza yuko bamenya Keti ninde. Keti ninde Murundi kati. Amen. Umumama umwana afise 4 ans et demi. Hama nkabanezere kwanda nibaza ko ivyo bikenewe bakeneye kumenya muri umwanya. Hari ikindi kibazo mwifuza kumubaza? Numumama afise umwana w'imyaka 4 n'umurundi kazi umunyarwanda kazi n'umurundi kazi igisumbira igico n'umwana w'Imana. Amen. Keti urashobora kudufasha kuvyerekeranye na conference yacu y'uno munsi. Hari abantu benshi bari ngaha bakobwa n'abamama bari ngaha bifuza kwimenya mu vyerekeranye n'uburongozi. Mbega vy'ukuri Imana irashobora gukoresha umukobwa canke umugore mu vyerekeranye n'uburongozi? Tubona mu gicapo aho umenga societe y'abarundi ntivyemera cyane, ariko musanzwe mukora ico gikorwa kandi mwarabishoboye. Kuba mwarabishoboye no kuvuga ko nabandi bashoboye kubishobora. Hari ico mwofasha abantu bari ngaha kugira ngo bashobore kumenya vyinshi kuvyerekeranye n'uburongozi cyane cyane nk'abamama n'abakobwa. Murahawe kazi. Merci beaucoup. Vyinshi mpavangena ndabivuga mu gifaransa. Baziko twe twabivuganye vyinshi ndabivuga mu gifaransa. Muganda baravye mwese ndazi ko muhava mu vyumva. Ivyo mpava mvuga bigoye gatonya muhava mumfasha. Ego. Alors j'ai bantumiye kugira mvuge sur le thème ya développement personnel. Mugabo souvent tuko turavuga le développement personnel hemo na le leadership personnel. Harimo uburongozi kuri wewe ku giti cyawe nyene. Apana kurongora abandi kwirongora ku gatwe kiwawe. Ego baravyumva. Mugare kambanze sigure ce que c'est le développement personnel. Hariyo définition jewe nkorerako. Ivuga devenir la meilleure version de nous-mêmes pour être efficace dans notre mission. Le développement personnel, c'est devenir la meilleure version de nous-mêmes pour être efficace dans notre mission. Kugira ngo ushobore gukorana umwete mwinshi mu vyo washizwe imbere muri mission yiwawe. Reka ntange exemple. Ni bangahe bafise WhatsApp? Ni bande bari kuri WhatsApp? Abantu bafise WhatsApp bashira ibiganza hejuru. Aha. Mbe bihora bishika ukazubona iyo application ikakubwira harageze kugira update. Muramubibona na Facebook n'ibindi ko hageze kugira update. Le développement personnel ni kugira update yacu. Tugumye kuri version ya kera ya WhatsApp hari ibintu bidusiga. Hari ama fonctionnalité tudashobora kuronka, hari ibintu tudashobora kugira. Muranda bibona hari igihe ndonga message ya WhatsApp y'umuntu mugasimbone icarico exactement. Ni kuri amba ndi kuri version ya kera. Donc le développement personnel kugira update yacu, kugira dushobore kuba efficace par rapport ya mission Imana yaduhaye. Ariko niko ndavuga kuri ico kintu ngira mvuge 3 choses par rapport iyo définition. Navuze kari devenir la meilleure version de nous-mêmes. Ndi kuri version 1.0, nshaka kuri 2.0. Muga kintu cambere ni devenir. Uri kuravuga devenir la meilleure version de nous-mêmes, aho uri kuravuga vision. Vision ntabwo ari ikintu c'ama entreprise. Chacune d'entre nous ici, nous devons avoir une vision pour notre vie. Tout à fait ces visions, nta na hamwe turiko turaja. Alors, ngira ndababaza, mbe vision yiwawe ni iyihe? Et quand on parle de vision, siniko ndavuga ngo dans 10 ans, nzoba mfise akazi kameze uku, nzoba ndi ADG, nzoba ntwara imodoka imeze uku, nzoba mbikiriri. Si ivyo turiko turavuga quand on parle de vision. Tuba turiko turavuga une vision morale. Mbe dans 10 ans, quel caractère, canke naye matre nshaka kuzoba ndi dans 10 ans. Dans 10 ans, umuntu ariko aravuga Claudette, muri 20-30. Nituzovuga kari madame wa Félix, oya. Nituzovuga kari ingénieur, non. Muga tuzovuga ce que Dieu a dit par rapport à Claudette, même avant yuko aba formed in her mother's womb.
Before she was formed in her mother's womb, imbere yuko agirwa urusoro mu nda kwa mama wiwe nico imana izotubaza nico tuzomumenyerako yari iki mu vyumviro vy'Imana. donc dans la pensée de Dieu, il kiriyumvira Claudette, hari igicapo yari afise, le caractère, les traits, la moralité de Claudette, et c'est cette vision turondera. Donc nico cambere. Aujourd'hui, je vais vous laisser à ma défi atatu. Kuko nimba twajahanye kugira twumvirize ntihagire ikintu na kimwe dushira en action après aujourd'hui tuzoba twataye umwanya tuza kumviriza kugira tuca dufata des décisions y'ibintu tuzokora apaneje umunsi nyene. Donc je vais vous lancer à ma défi atatu. Iyo ya mbere rero ni écrivons une vision de qui nous voulons être en 2030. iyi Women's Conference yabaye ni haba la 10e édition. Sinzi kizoba ihari mugabo peu importe. Muri 2030 twandika umunsi la vision de ce qui nous allons être en 2030. Faut que tuvyandike umunsi. Ndafise journal ahantu ndavyandika et comme exemple ngamvuge la personne que je veux être. I will be God-centered. Ego nzoba mfise ubuzima bwubakiye ku Mana imbere n'inyuma iburyo n'ibubamfu. I will love others as God loves me. Nzokunda abandi nk'uko Imana nanje nkunda. Everywhere I go, I will tell others about the goodness of God. Aho nzogenda hose nzobwira abandi ivyerekeranye no kugira neza kw'Imana. I will be victorious. Nzoba uw'intsinzi. I will still be anointed. Nzoguma ndi uwasizwe amavuta n'Imana. I will be highly blessed. Nzokwama ndi uwo hejuru na hezagiwe. And I will be doing everything that God has called me to do. Kandi nzokora vyose Imana yampamagariye gukora. Amen. Sivyo ndiko ndavanta nivyo nanditse. Nivyo nyene. Donc aujourd'hui ni twataha imuhira twandike the vision that we have over our lives. C'est le premier pas, même avant que tubona le fruit, imbuto y'ivyo tuko turagira umunsi. La deuxième chose que j'ai ni de définition natanze, ni devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et Chambere, c'est avoir une vision personnelle, c'est une vision immorale. La deuxième chose ni une mission. Bega mission yiwawe ni yihe? Baza umuntu mwicaranye mission yiwe yari. Aha. Ndazi ko abantu benshi bibagora kumenya mission yabo. Mugabo aha twese turafise une mission. Hari igituma turaha, hari igituma turi mu Burundi muri 2020. On n'est pas ici par accident. We are here because God wanted us to be here in such a time as this. Turi ngaha kuko Imana yifuje ko tubangaha muri uno mwanya nyene. There is a particular assignment over your life. Hariho igikorwa kanaka Imana yashize cy'umwihariko ku buzima bwawe. Muri iki gihe hari ikintu Imana yashaka ko wewe ukora. Donc il faut que tumenya mission yacu ni yihe. Ma mission ce n'est pas kuvyuka mu gatondo kuguma mbwira umwana nyaruka hama nkaca namutwara ku ishuri nkaca nja ukazi nkaca mba dans une vie de routine. Non, notre mission ntabwo ari ubuzima bwo muri routine. Ni bande baba mu buzima bwa routine. La routine, ce n'est pas notre mission. Mugabo, comment est-ce qu'on peut trouver ou déterminer notre mission? Tuko twiyumvira abantu nka la mère Teresa cyangwa Martin Luther King n'abandi biroroshe kuvuga mission yabo. Mugabo kugira dutore mission yacu iragoye. Kubera iki? Parce que dushaka kubona ikintu kinini. Mugabo réellement la mission, kugira umenye mission yacu ni la somme de toutes les actions quotidiennes tugira. Donc ibintu byose nkora umunsi n'ivyo nzokora ejo na hirya ejo na jeudi na vendredi na samedi dimanche. Après 10 ans ufashe un recul ukabiraba byose hamwe niho uzoca uvuga iyi yari mission y'ujya muntu iyi yari mission yiwanje. Donc c'est ikintu kinini nyakitugwako. Muga c'est le collectif y'ama action quotidienne dukora tous les jours. Turondera the big thing. Mugabo notre mission il est dans les actions quotidiennes de tous les jours. Donc le deuxième défi d'Avarung que je vous envoie aujourd'hui, mbere kuva mu nzu mu gatondo kubera muzi yuko you've been sent by God.
baza umuntu yakurungitse umuntu vous savez dans l'armée nk'ubu turavye nk'abasoda bari muri Somalie umengo baracari usinzi barafise une mission générale c'est maintenir la paix nibaza ko ari maintenir la paix mugabo chaque jour baba bafise une mission y'uwo munsi muri perspective de la mission générale de maintenir la paix hari ibintu bateza gukora mw'isi yose mugabo après les 5 ans ou 10 ans tuzovuga yuko bari bafise cette grande mission mugabo mu general mw'isi yose mu gatondo arababwira umunsi ngomba ko muja kwijya post ngomba ko mugira iki ngomba ko mugira iki donc natwe il faut que tubaza our commander in chief our general ari our creator ko tubaza umurongozi wacu imbere kuva mu nzu God the one who has sent me what is my mission today mana ko wandungitse ngaha kino gitondo wanteguriye iki nkora mu vyerekanye n'umugambi wandungikiye ngaha mw'isi ashobora kutara ibintu binini ya cyane mugabo demander au Seigneur God who do I need to bless today who do I need ninde ntezo gutwengera ninde ntezo kuramutsa umuntu namanca iruhande mw'isi yose sindamuramutsa comment est-ce que je peux être la meilleure version de moi-même ngiye ku kazi donc chaque jour nous avons cette opportunité de servir Dieu peu importe aho turi ndi umumenuisier nkora muri banque ndi umunyeshuri aho nyene turi we've been sent there's a mission attached to who we are chagatatu donc mwumvise le défi ya kabiri every day let us ask God the one who has sent us what is my mission today chagatatu pour finir et vous dites que c'est devenir la meilleure version de nous-mêmes pour être efficace dans notre mission. Efficacité. Quand on parle d'efficacité, c'est le fait qui a le résultat turondera. Jane et Claudette turashobora gukora la même chose. Muga tukabona le résultat. Iwi. Muga je kwa ntari efficace simbone le résultat. Muga rero quand on dit efficacité, bisaba une discipline. Muramaze kwibaza igituma les joueurs professionnels par exemple abakina basket, Michael Jordan, canke muri tennis, Serena Williams comme turi mu kiganiro c'abadamu, Serena Williams. Est-ce que vous vous demandez pourquoi elles sont les meilleures au monde? Kubera iki Lionel Messi ari le meilleur footballeur au monde? Bon, abagabo hanye turashaka kwiharira ko mugabo ntacu. Mugabo kubera iki they are the best? Ni kubera bafise discipline. Barazi mission yabo. Bafise iyo discipline yuko tous les jours bategerezwa kwientraîna pendant 8 heures. Kuko basamaye gatonya hari uwundi azoca abadevansa. Donc natwe même aujourd'hui nimba nkora muri banque canke ndi umunyeshuri canke ndandaza mu isoko canke ndi umu-ingénieur canke umu-psychologue, il faut yuko ndéveloppa ama skills n'ama compétences nkeneye kugira mbe la meilleure version muri iyo mission Imana yampaye. Donc ndi ingénieur au munsi muri ingénieur civil, je dois continuer à développer non seulement mon spirituel mugabo aussi kwibaza kwipoza la question nibiki ntazi mbe domaine ya construction igeze he mbega quelles sont les compétences nimba ari gucapa ntafise canke kugira ama maquette peu importe ivyo ntafise tukipoza la question muri ico kintu ndiko ndakora umunsi kugira nshobore kuba la meilleure. Quelles sont les compétences nkeneye n'ubuhe bumenyi nkeneye ukipoza cette question kuko umaze kubimenya ugafata ukagira commitment un engagement yo kudevelopa ico kintu then you will be the best muri ico kintu. Sinibaza yuko twaja ahanye kubera on veut être médiocre. Non 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 ahana n'umwe ari médiocre mugabo kugira tube les meilleurs ça vient avec une discipline. Ça vient avec une discipline. Bisaba yuko on se pose la question qu'est-ce que je dois développer so I can become the best ahimana yashize. Kujya dufise iyo discipline tuja à l'école turiga kujya tuba bambere none tugeze mu kazi kwiri ko mengo hari ibintu tuca tuheba. Donc nico ca gatatu kugira dushobore kuba efficace hadi Imana yadushize. We just have to be the best, and to be the best we have to develop each other tous les jours. Hapana une fois les 10 ans, update. Une fois yuko tuigid, then we'll be able to bring forth those fruits
ivyo Imana yashize muri twebwe ko tuzoba turiko turabidevelopa tukagikoresha muri alignment muri ico Imana yampamagariye, then we will see les résultats que l'on veut mu buzima bwacu. Nivyo rero majambo make le développement personnel. Turashobora kumukomera amashi menshi cyane. Mwari musanzwe mwayakomye ntaranababwira, ndizera yuko vyabubatse cyane. Ndizera ko mufise ibibazo byinshi, murafite utuntu twinshi mushobora kumubaza, ariko uyu munsi abamubona ngaha turazi yuko uyu mwanya udakwiriye kugira ngo bashobore kubivuga vyose. Turizera yuko uyu ndi munsi tuzoza turahamagara umwe afise umunsi wiwe wenyene kugira ngo dushobore kugira ubumenyi mu buryo butandukanye. Imana ishimwe cyane. Turaza kugaruka ku bibazo hanyuma, ariko tugomba twakire ingenieur araza kudufasha kuvyerekeranye no gutangura urudandazwa entrepreneuria, ariko mwumvise ko ari ingenieur, mwumva umenga ntibifatanye, ariko araza kudufasha kugira ngo hari abantu ngaba bafise basanzwe kumbure bafise ivyo basanzwe bakora n'abandi bifuza kugira ivyo bakora. Mbega abasanzwe bafise ivyo bariko barakora bo bigete canke abifuza gutangura bo kubahuka gute kugira ngo bashobore kubitangura? Ni giki mwofasha abantu bari ngaha bariko bariyumvira urudandazwa? Bamwe batinya kubikora, abandi babikoze nabo bakavuga bati eske bizohava biba n'ivy'ukuri? Dufashanye kugira ngo abari ngaha bashobore kugenda bafashijwe. Kaze cyane Claudette. Murakoze. Nivyo jewe nitwa Claudette Ngendandumwe, ndi ingénieur civil, ariko kandi ndakunda cyane gukora ivy'urudandazwa n'ivy'imigambi. Ndi hano kuko nivyo Imana yarandemye nkuko yaturemye twese. Murabizi muri Genèse 1 haratubwira yuko Imana yaturemye mu ishusho yayo, hanyuma iragira icitumye abantu, irababwira ngo mugende mugwire, sivyo? Yaratubwiye ngo tugende tugwire, ntagiye no mu bikurikira vyose, ariko yatubwiye ngo tugende tugwire. Ni kuvuga ngo aho uri hose ugende ugwire, ntugume ukuri ugume wavansa, ntugume ukungana ugume ugwira ugume ugwiza. Ntitugwiza abana gusa tuvyara b'inyama n'amaraso nkuko bamwe bahora bavyibaza kera ngo umuntu arinda kuvyara gushika bamuheremwo, ariko si ico Imana yariko iravuga. Yariko iradutuma ngo tugende tugwize ubutunzi yaduhaye, yashize hano ku isi. Rero umuntu yashizwe ku isi hari ico Imana yamushizemwo n'ivyo yamushize iruhande. Kurya umuvyeyi, mwese muri abavyeyi, abandi bazohinduka kuba abavyeyi, ariko murabizi yuko umuvyeyi iyo gifise umubebe mu nda, akimenya ko afise umubebe, hariho une relation icitangura entre mama na bebe, plus tard na papa akaza. Ariko umuvyeyi atangura kuganiriza umwana wiwe akimenya ko mufise mu nda, sivyo? Umaze kumenya ko ari agakobwa hoho utangura kubona na kaga kanzu ka rose, ugatangura kugura n'utuntu two kuzomufungira imishatsi, ukatangura ukamubona nyene ingene uzogenda ugafashe mu ntoki mugiye ku ishuri, ugatangura ukabikwega nyene ukabona ukabiviva deja. Imana uko nyene yadushize imbuto z'abana muri twebwe, niko umuntu wese yamushizemwo imbuto yicari bukore muri ino si, ya vision, ya mission, za objectif. Umuntu wese Imana yamuremye ari unique. Il faut que tubimenya d'abord ivyo bintu. Turi unique, umwe wese ari spécial, et il n'y a pas de compétition entre nous. Ico umaze kugitahura conyene ugatahana n'ico gusa, hari haho co kugeza. Umwe wese ni unique. Il faut rero kumenya unicité yawe na spécialité yawe Imana yagushizemwo. Ico rero wogikwega gute canke wokimenya gute? Ndashaka kuvuga ku bintu ama principe atanu, ingingo ngendegwako umuntu yofata kugira ngo ushobore kuzana, ushobore kuvugira kuri ya mbuto ufise muri wewe, sivyo? Ngo ishobore kuzoseruka noneho ishika habona ibiyifadika. Ingingo ubwirizwa kugenderako, kubera burya umuntu wese aragira ivyiyumviro n'amaheve y'ico yokora,
y'ingene yoba nyene amaze gukura, y'ingene yogwiza amahera, ivyiyumviro n'amaheve twese turabifise. Ariko ndashaka kubwira aka kantu ugenda ukazi, Imana ntihezagira tes pensées, ihezagira ce que tu as confessé, ta vision que tu as prononcée, nico ihezagira. Muri Nombre arahani ivuga Imana ngo nzobagirira uko mwabivuze mu matwi yanje. Rero ivyo vyiyumviro ufise bikagumayo, ce ne sont que des rêves. Ntimurumva umuntu yamavuga nyene ngo cyangwa ufise ivyiyumviro vyinshi ngo ndarota ngo urumva ukumenga aya mafisi ivyiyumviro ngo biri muri désordre ataki na kimwe kiri mu rutonde. Rero hari risque yuko ufatana kimwe gishitse, hari urutonde rwavyo. Ndagomba kuvuga rero muri uyu mwanya mutoyi mwatubwiye ko ari nko gukabura, ni nk'amaprincipe umuntu yotahana agatangura gukorerako kugira ngo umenye ikiri muri wewe, spécialité yawe. Birasabwa ko wegera uwakuremye kuko ni wabizi, ton créateur ni wazi. Daimler umwe yakora Mercedes Benz ni wazi neza ivya Mercedes uko bimeze. Ntumubazi vya Toyota, uwaremye Toyota azi vya Toyota. Ariko Imana rero yaremye umwana w'umuntu umwe wese muri twebwe niyo izi neza wewe. Jewe nciga amashuri hari imvo zatumye nja kwiga ingénieur civil construction. Nushaka nkabivugira hano, nakurikiye fiance siniyumviriye birebire, hanyuma no mu ishuri narisabiye kwiga les hautes études commerciales, ariko prefera avuga ngo yanga urazi ubwenge urazi ibiharuro ngo ja ngaha jeje bica bihura na fiance ari muri construction. Ale construction ndakata narayikoze naragerageje, ariko haragira igihe ndumva ko sivyo gusa hariho ibindi. Rero ton créateur ni wakuzi, il faut kugendana, il faut kugira umwanya. Principe numéro 1, ton intimité avec ton créateur. Imyanya umarana n'uwakuremye, uhereye no munsi umuha umwanya ukwiye. Hari aho ibibazo none uyu mwanya ndawumuha gute, ndabigira gute, nicarana nawe nikitaboneka niki amajambo imwemu biki, hari aho bigora. La meilleure façon yo kumuronka muri intimité le plus longtemps possible nukuba waramwakiriye muri wewe kugira mugendane buri mwanya buri munsi. Nawe ucugira ati ingo ni wewe, nta wundi uzonyobora, nta wundi azobinyigisha. Mutumeko aze mugendane. Ariko hari aho bishika ukavuga ati iyo Mana naramaze kuyitumira iri muri jewe, ariko nubu ntibigenda, ntibiriko biragenda neza. Subira umukangure. Mwibuke na Yesu Kristo n'intumwa bariko barajabuka mu ruzi, harabaye imipfunda, tempete, baragira ubwoba, turapfuye, crise yateye, corona, ntawe ukidandaza, nta badushize muri chômage, nta mahera, crise. Ariko bafuye kumukangura kuko yari mu bwato. Erega natwe benshi turamufise, ariko crise ikadukubita. Yari mu bwato, ariko subira umukangure gusa. Ego nivyo yahagurutse avuga ati homme de peu de foi, kuko vy'ukuri n'ukwizera guke guhora gutuma dutirigana tugafa. Ku ijambo ry'Imana riratubwira ngo iruhande iburyo n'ibubamfu ngo naho vyotirigana naho botirimuka ngo tweho tuzoguma duhagaze, sivyo? Koroni kubite ya gauche kubite ya droite, jeho nzoguma mpagaze. Hariho kreno yanje izofima marshe ya masque nyene muri ivyo nyene, ariko jeho nzoguma mpagaze. Urumva ngo homme de peu de foi bitujana kuri principe ya kabiri, la foi mu bikorwa ukora. Bantu b'Imana turiko tuvuga ibijanye na entrepreneuriat, business dans le royaume de Dieu. Kubana b'Imana ntituriko turabivuga muri système du monde. Ni kuvuga bavuga ngo la foi c'est la monnaie dans le royaume de Dieu. Atakwizera nukuruka buzoshika ku bintu binini, utuntu duto kandi jewe narabibonye. Bagukengera ngo nukuri umudamu cyangwa uracara umukobwa, wewe ugira ukwizera uzotangara. Urinda kugira ukwizera ukava hasi ugahaguruka ukagira ico ukoze.
ngo ukwizera kutagira ibikorwa kuba kumeze gute? Kuba gupfuye, sivyo? Hariho ikimuga ngo ku isengero label cahora cama cicaye hariya kw'irembo, kandi aba bantu bose barahaca bakamuha udufaranga, akabaho uno munsi akaba hejo, ariko yaguma ari kimuga yicaye hahandi. Udufaranga twa duke yaraturonka two kubaho kuri uwo munsi. Imana imbabarire, je ndamufata nk'abasalarié. Uri salarié hari ahantu gumuri uri umugurano, hari ahantu utaparvena ku exprima ca kindi Imana yashira muri wewe, ariko hariho umunsi yakiriye ikintu, uhereye umunsi ngo yaciye ataruka. Ba Petero bamubwiye ngo iki, ngo va hasi utambuke. Abenshi vyanka ko tuva hasi, ukituna ukagira ubwoba ko kwizera bikanka, ariko ico kintu gikureho, umenye ko ushoboye, urashobora gutangurira kuri bito. Nuko umuntu acabona binini ya cyane, ariko mugira ukwizera guciye bugufi, mutangurire kuri bito. Jewe wabivuze nari ingénieur, mugo nashitse mu bintu vya entrepreneuriat gute. 1993 ni kera cyane, bamwe bari ababebe. Muri bijya bihe President Ndadaye yari yapfuye, narahunze ndagenda ndamara umwaka mu Buganda. Nicaranye iyo diplome, ndagerageza kurondera akazi hariya, nsanga nyene abantu bahariya hari ukuntu nyene bitari vyoroshe mu mico yabo, ariko mu kubona ndiko ndakonsoma amahera nicaye, ndavuga nti iyi diplome rero ndayishire hasi, ndondera ico nkora. Ngenda bazi mu Buganda baraza ahantu bita ngo mu Gikubo hariya muri amasoko, ni assez spécial ibintu vy'amasoko yo mu Buganda. Ano hari abantu benshi ukioski rudandazwa ruto cyane. Ndavuga nanje ndagiye ntangure hariya, aha niho notangura umutahe muto, ndabe basi yuko nohagarika gukonsoma muyo fise, nkonsome muyo ndiko ndinjiza. Ca ngenda hariya epfo mu masoko, ndafata ikibanza agakiyoza. Rero ndiyo nadandaza aya mazi, ibidandazwa bikuru yari binyobwa aya mazi n'amaju. Naguze ya mashini imwe igumira imwo ju ikanyisha, abantu bakaza barahaca banciraho ayo mazi n'ayo maju. Novuga ngo niyo article yari ikomeye mfise, utundi twari utuntu nyene tw'udukaramu tw'utuntu nyene bahitana mu isoko. Rero ndicara ndasanga vya bintu birimwo amahera, mu kudandaza, mu kugira gutya, mu kuganira n'abandi badandaza, sanga vya bintu birimwo amahera. Naricara ngaho nkazunguruka abamama, ngira niho nahereye no gukunda no kugira impuhwe ku kintu citwa umumama, nkaganira nabo bamama bato. Mu nyuma hoho nja kugwa no ku mu ingénieur civil nawe nyene vyagoye, acagira agasalon de coiffure pour homme. Bref, cantaha vy'ukuri vya construction kwari guherekeza nyene umushinga ntaye ko nawe nyene no mu ingénieur muri construction, tukabikora nguma nkwegwa muri biriya. Nariko ndababwira ukwizera guciye bugufi. Abana bubu akenshi ntibaca bugufi, bashaka guhera mu mabiro afise amaordinateur, imodoka, ariko emera utangure kuri bito uhambije, ntibigwica ahubwo birakwigisha bikaguha valeur niniya. Iyindi principe nshaka kubaha mu mana, business, urudandazwa, imigambi n'umuhamagaro. Kujya pasteur wahamagariwe kuba numva bakwita apotre, sinzi kuri prophète, mugabo hariho imihamagaro no mu mana, sivyo? Hariho imihamagaro, hariho abahamagariwe gukora mu nzu y'Imana, hariho abahamagariwe gukora mu byo kwigisha, mu byo kurera abana, hariho abahamagariwe ukuntu ubwami bw'Imana bwubatswe. Baratubwira ko bwubatswe ku misozi indwi. Umwe muri uyo wibaze ko ari umusozi w'urudandazwa. Ucumenya agaciro Imana yahaye imigambi no kudandaza no kumultiplier. Ndagomba kubwira ngo uhereye uno munsi ube fier iyo uri kurakora, iyo uri kuriruka inyuma y'amahera, kubera baca bakubwira ngo we ntukiboneka, ngo harabaye igikorane, harabaye amasengesho, ngo no muri serire ntukiza. Ntiduhamagariwe bimwe. Sinshobora kuba jewe mu isengero lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, kuko
nahamagariwe kuba ku isoko ahubwo njana ubutumwa bwiza hariya kuko Kristo yavuze ko twahamagariwe kuba abambasaderi hariya simba ambasaderi ngaha mu nzu y'Imana rero n'abakozi Imana bagenze badutahura iyo dusivye uhereye uyu munsi ntusubire kuba complexe ngo uri kurirukanka inyuma y'amahera ariko ngende ndakubwiye iyindi principe amahera arashobora kukubera mamo umuntu ukorera Imana akorere na mamo amahera muri Ecclesiastes haravuga ngo nk'uko ubwenge ari ubwugamo bwiza ngo niko n'amahera ari ubwugamo bwiza iryo jambo mwari murizi Ecclesiastes 7 combien amahera ni ubwugamo bwiza ni igikoresho cyiza erega ibi byose basha byakozwe n'amahera muri vya biseke twashizemo amahera twakoreye tuvuye muri za business amahera ni umukozi mwiza ariko kirazira ko akubera Imana kuko urukundo rw'amahera niyo nyanduruko y'ivyaha siko Bibiliya ivuga none ivyo navyo tugende tubizi amahera ntabwirizwa kukubera Imana iyindi ngingo ngendegwa ko nogenda ndababwiye nuko kuko business ari umuhamagaro ni kuvuga ngo aho ndi hose mu kazi mu ba partenaire mu ba client canke mu ba fournisseur fise mission the great mission dufise twese niyo tugenda niyo kugenda tukavuga ubutumwa bwiza abantu bakihana bakakira umwami bakagendana n'Imana nuko nguma nzi kwaho ndi hose njana ubutumwa bwiza ndabuvuga nkabukora ku bikorwa nkora mu nyifato yanje abantu bakamenya hariho ikintu kimukoresha hariho ikintu kimushoboza sivyo umuntu umwe yaravuze ngo il faut kumenya que tu ne dois pas travailler pour subvenir à tes besoins mais tu dois travailler pour celui qui subvient à tes besoins murumva ubwo budasi mu bikorwa vyawe mu rudandazwa rwawe umenye kuko rukorera Imana ikubona kanatsinda niyo nyene vyo ntugakora urondera umushahara ngo nzogura ibi nzoja kora nk'ukorera Imana kuko Imana ntiheranwa iraguhemba na pourboire na kaga faiblesse kawe iraguha iyo wayikoreye neza sivyo nico ugenda ukizi kuko ni wahagarika amaso kutu besoin twawe biraza kukugora kandi ngaha kwisi umenye kuri gestionnaire Imana niyo nyene amafaranga n'amafeza yose kuri iyi si ibiri kuri no si yose ni vyayo umenye kuri gestionnaire ni kuvuga ngo uri umushingwa bikorwa niko novuga uri gestionnaire uzobisigaha mbeko tuguma tuvyibagiza turabikora ariko tuzobisigaha tubisigira abana bacu uri ngaha uri gestionnaire kora nk'umukozi mwiza witeze impembo ya data wo mu ijuru ndakubarira hemba neza kubw'ivyo rero ucukora wemye ucukora udatinya icyo Imana ikubwiye uragikora kuko uri gukorera data buja nimba Imana ikubwiye ngo kora ibi haraho ucugira ubwoba ariko uzi gukorera Imana muri ya intimite Imana yakubwiye ngo kora iki ntutinya uko niko navuye mu bintu bito kubera Imana yakubwiye ugira gushira amanga gutangaje iruhande bose barakudekoraja bajya nyene muri kumwe iruhande urumva barakubwira mbi wewe wadukanye gute ivyo bintu uri mu engineer ivyo bintu navyo bije gute ukumva uri kuracinyizwa cyangwa kumva Imana yaguhaye igiprojet kinini ukumva urapfuye none ibintu no bihera ariko hamwe na kwa kwizera jewe niko nabonye shobora gukora iki
natanguye nkora akantu gatoya ngira ko mutahe wa 5 millions ndaduga kuri 6 hama ndagira ikintu ca 20 millions hama noneho ntangura gusaba yego ndasaba ideni none yari ubwa mbere nsaba ideni ndakora ivya 80 millions hama ndaja ku vya 200 ndasaba ideni ya plus de 200 millions mugabo wanje ariko arambwiye ati mbewe urasara ayo madeni nibiki ariko narayishuye narabishuye narabikoze ndagomba rero kubankuhaja va hasi utambuke ya majambo Petero yabwira ca kimuga va hasi avance ntutinye hari ikintu gishikiye wamaze guhomba ndakibutse ngene ndakavuze jewe ngitangura mana we niho nari ngitangura kweri rero kuvuga rero ngo ubu yari credit yanje ya mbere ya 6 millions ndayibuka ndafata credit ndavuga hari hatanguye ivyo bintu vy'ibitenge vya West Africa n'Amarekani ngira ngo nari uwa mbere abikoze abazungu bagihari nta muturista atagenda biguze nari uyu umwe abikora hamaca ndafata credit rero ni ibintu kweri ko birimo amahera reka mfate credit ca ndafata credit ndafata indege ndagenda Côte d'Ivoire ndatekera ndapakira ndazi umunsi bishika ino ndugurura sanga baravyivye harimo ama ensemble ibinye urabizi hariya ni mu nzu nziza zikomakomeye nkaronka ishati ipantaro itaje hakaza ijipo ipantaro ishati barayikuyemo bya bitenge bigenda bavuga ngo ni 2 tons hakaza kimwe ikindi caragiye ndazungurirwa nakoze nasavye ideni umugabano nkwenga izo mpuzu zishaka kwikiwe uri engineer civile none izo mpuzu ndafata ideni ndavuga mbiga ndamubwira ko bavyivye ndavuga ngo ikiyo aya mahera ndayishura gute singira namba ndaza kwishura gute iryo demana yo ndatahuye ko je ne suis pas faite pour le business narihenze barambwiye urumva ndi convaincre ndihanako kubera nayobewe ko byabaye gutyo ndiyemeza ndagerageza kwiyemeza ko bitari ivyanje ushobora kuba ugeze ngaho nawe warahomvye kubera les circonstances cyangwa utabikoze nk'umwana w'Imana ariko ngenda kubwira nti Imana yarantabaye Imana nigitangaza ndiko ndatwara umwanya mwinshi ariko reka mpeze iyi témoignage ndasenga Imana yo umusumwe umugenzi wanje turi kumwe arambwira ngo reka duce ahantu hamwe ndepoza ibintu ni retrouva ndi kwa ADG wa Brarudi ADG wa Brarudi yari umuzungu afise umudamu w'umu West African sinzi ngene twaganiriye ndavuga iyo ngorane nyene nagize nyene me malheur nta kundi ashambwira ngo no ngo tu peux te remettre ushobora gusubira gukora ngo reka ndagufashe asimbira ku telefone aragira ico gihe ino mu Burundi hari hakiza indege zitwa za Air Tanzania za Air Khmer Airline ziva muri Cameroon nawe yari umukamerunese ati jya Cameroon Airline ubona le grand technicien wayo ayigendera mu misi yose ije Burundi ati c'est mon cousin acara mu telefone uhereye umunsi chaque semaine uzokwa muvugana n'uwo mudamu muzanira icakeneye ati uzana ibitenge bitatu uzana impuzu zingahe tukavugana ku telefone nkamubwira ntuzana ibi aranzanira chaque semaine ivyo nkoresha ivyo nshona ayo ma ensemble akururuka indege ati je musanzwe sinahora mva no mu ndege akururuka indege akaza agasohoka tuti bonjour akamisha koshi bye bye akagenda ngira sirete zico gihe nizari bwakomeye bari kwibaza ko ari bindi turimwo buri semaine anzanira gasashi ndakora ya deni ya Interbank ndagishura Imana yacu nigitangaza Imana iratabara kandi ni Imana ya deuxième chance siko bavuga il restaure urashobora gusubira kunaguka sivyo tuve hasi dukore murakoze Haleluya Imana ibahezagire cyane amen mukanya gatwereka twakire Lisette ku bantu batakuzi Lisette ninde Lisette ni umupsikologe no kuvuga wize iby'inyifato
cyane niko no bivuga mu Kirundi biragoye kuvuga nko babivuze kare nkaba nkijijwe nkabandi n'umuvyeyi umwana umwe n'umuyabaga yego nibaza ko ivyo bikwiye. Murakoze cyane. Dufise ugwaruka muri kino kibanza bataraba mama n'abandi basanzwe bafise abana bega izete n'igiki yofasha abantu basanzwe bafise abana n'abandi bataragira abana bega kugira umwana by'ukuri n'umutwaro nkuko benshi babivuga canke ni benediction. Jambo ry'Imana rivuga ngo a child is a blessing, umwana n'ingabire iva ku ijuru. Bega iyo umwana akitse umutwaro bigenda gute? Turagomba udufashe mu mpande zibiri z'abantu basanzwe bafise abana n'abandi batari bafise abana n'igiki twogenda tubafashije uyu munsi. Kaze cyane Lise. Murakoze cyane. Biragoye kuvuga iby'inyifato uhejeje kumva intahe z'abadamu bahejeje kuvuga. Madame Claudette nibaza ko atari ingénieur gusa kandi si umuntu ari mu rudandazuro gusa, yavuze n'iby'inyifato nibaza ko yampereje ibyo nari kuvuga byose. Yahereye ku kintu gikomeye cyane iyo umuntu yibungenze yuko aheza agafata umwana wiwe akatangura kumuganiriza agatangura kumuvugira ko akamwiyumvirira ko kazoza kiwe n'ibyo azokorana nawe. No kuri yabintanguriye neza mwakoze Madame Claudette. Rero iyo umuntu yibungenze suko umwana vy'ukuri aba ari umutwaro. Kiri umutwaro peut-être ngira ni ama circonstances ashobora kuba yamuronsemwo, ariko umwana nta na rimwe aba umutwaro w'umuntu. Umwana ni kiremwa kenshi n'abavyeyi bamurera bamuvyara des fois batamenya yuko baremye. Nibaza ko atanumwe ngaha mu bamama bose bari ngaha wowe mubaza uti ni isaha yihe umunota uyuhe waronkeyemo ico kibondo ntawe ushobora kuwudefinisa. Nimba tudashobora kuwudefinisa none yoba umutwaro gute ku muvyeyi agiriwe iryo bakwe ry'ukuntu umwana. Rero mumbabarire je nza kuvuga nk'umupsikologe nyene ikiba giteye ingorane si ico kibondo nivyo uba waciyemwo ngira ngo bitoba vyoroheje ukungena uronka uwo mwana. Ariko umwana n'umugisha, hariho abamurondera ntibamuronke, arumara imyaka n'imyaka arondera n'ikoroka kayibura. Rero ku bwanje novuga nk'umupsikologe yuko kuronka ikibondo n'umugisha wa nyene kuronka. Keti yavuze ati ifo kumenya uwuri, no kumenya ko nimba waronse umwana erega nico kikudefinisa aussi kuri umuvyeyi ko wahawe ubuvyeyi. Ushobora kuburonka wabwiteguriye mu rugo wisanzuye. Hariho rero n'ababaronka no mu rugo mugabo batabiteguriye canke bakaza mu gihe umenga bugisubiza inyuma. Hariho n'ababaronka mu bukumi bwabo canke mu busore bwabo. Abo bose n'abaronka umugisha uko biri kose. Hariho ababaronka biciye mu buryo butoroshe, uburyo bwo gufatwa ku nguvu canke ugasanga ngira ibiharuro ntivyabaye vyiza. Madame Claudette yavuze ati harashobora kwihenda, si mu rudandaza gusa, hariho n'abashobora guharura bagakoresha uburyo buhambaye baba bararonse kwa muganga muga gasanga aba bana barabayeho. Bose n'umugisha. Nkuko rero nagomba kwishura ku kibazo mwatubajije mbega vyogenda gute, no gutangura kumenya yuko guhabwa ubuvyeyi ubuhawe une autre responsabilité nk'ijya yo kwibeshaho, nk'ijya yo kugira aho ushika ugakura ukagera ku bintu bikomeye. Harimo niyo responsabilité parentale
uburonse iba yinjiye mu yandi ma responsabilité usanganywe. Hanyuma umuntu arashobora kwibaza ati none utabishatse wabishatse vyogenda gute? Est-ce que vyose biroroha? Narakunze teme y'uyu munsi ivuga ngo vuga ku ruvyaro rwawe. Nico nagomba kuvuga nk'umusicologue. Hariho ikintu citwa amajambo watura kuri wewe ukatura no ku ruvyaro rwawe, ayo arahindura vyinshi. Hari umushakashatsi yavuze ijambo rikomeye, yavuze ngo les murs, excusez-moi, les mots sont des fenêtres ou sont des murs. Madame Claudette yarageze ivyo kubaka, murazi ko iyo nzu uyubatse ukayubakisha impome gusa, umuntu ayirimo ntashobora kuyimaramwo ubuzima bwiwe bwose, acafa kuko arabura aho impwemu zica. Rero amajambo ntagiye kure y'ivyo nagomba kuvuga, amajambo arakomeye. Bantu mwagiriwe ubuntu bwo kuronka abana, bantu mwifuza abana, gwaruka miyabaga iri ngaha, kuronka umwana ni ikintu gikomeye cyane. Kandi ntibitangura ari uko uwo mwana yabayeho mu nda z'abavyeyi, oya, bitangura mu vyiyumviro, bitangura kumwimvira ko kuri kazoza uri kuragomba kumuha aho ugomba ko ashika. Ni ibintu muri psychologie bita ngo le désir d'enfant rêvé, fantasmé, ni ikintu gikomeye. Ico rero kijanana n'ukuntu wa un lien n'uwo mwana utarabonesha amaso. Ivyo rero birahambaye, mugabo bikagenda bikurikirana n'ukungene ico vyitwaramo mu gihe uwo mwana yashitse. Yaje wavyiteguriye, yaje utavyiteguriye, yaje wabishatse cyangwa utabishatse, ariko wa wundi wiyumvira ko nuwo nyene nico gihe ciwe cyo kuba mu buzima bwawe. Uyu munsi batubwiye ukungene umuntu ashobora gushika kure, ko ndashobora kugira développement personnel, ukungene ndashobora kugira intambuko z'ubuzima bwiwe akaba uyundi. Ariko mumenye bihera mu bwana, bihera ukungene umuvyeyi wawe yagiye aragufasha kugira ngo nawe wiyubake. Rero mu nkundire ndaza kugerageza kuvunagura ivyo noshobora kuvuga amajambo make, ariko hari byinshi umuntu yobivuga ko n'amajambo abavyeyi bamaze kugirirwa ubwo buntu bwo kuronka abana bashobora kuvugira kuri abo bana, bikababuza gushika kuri ico ya bamye baratubwira, bikababuza kugira un estime de soi, une assurance de soi, une confiance en soi, kugira ngo bashobore gushika kuri ku madefi Keti yaduhaye, ku ntahe ingénieur Claudette yaduhaye. Ayo majambo n'amajambo abavyeyi bakunda gukoresha kandi batibaza ko hari ico yohava yonona mu buzima bw'umwana. Hariho amajambo adevaloriza abana, acinyiza. Burya mu Kirundi, mu ndero y'ikirundi hari ibintu menga turemerewe kuvuga umwana ngo urakavunika amavi, ngo ntacu uzovamwo kubera yagize ikintu kitagushimishije, ugasanga umuvugiye kayo majambo. Ico nagomba kubamenyesha uyu munsi nuko cerveau y'umwana kiri muto ntibikuze ku buryo ngo yumve itahure neza ico washatse kuvuga inyuma y'ayo majambo. Urakavunika amavi canke urakagogwa canke sinzi, we ntacu uzovamwo, ntacuri. Waca bifata uko bikamutuma anyiganga mu gukura kwiwe, hadashobora kugira aho yo kwiyumvira ya mission yiwe mbamye baravuga canke ikimudefinisa icarico, kuko arafise ikindi gicapo yahawe n'umuvyeyi wiwe kimudefinisa d'avance. Ayo n'amajambo yo kwiyubara nk'umuvyeyi, ahubwo ugakomeza kuvuga amajambo yubaka aronderera mu vyiza umwana yakoze kugira ngo ushobore kumuduza nawe ashobore kugira confiance. Hari ikintu tutamenya turi abavyeyi, nuko umwana avuka asa na un tableau qui est vierge. Murabona tableau canke ahantu ku ruhome ata muntu n'umwe arigera yandikako. Rero ico umubwira
kigenda candika ivyo yagiye arandika muri cerveau yiwe muri we biramukura ko un pouvoir umwana wese avukana yo kurondera ineza no kwidevelopa en soi. Rero birakomeye gose bavyeyi musabana namwebwe mu wifuza yuko amajambo ubugira ku mwana abarayubaka. Hariho n'ikindi kintu gikomeye abavyeyi bahora bakoresha batamenya ariko kivunagura abana, ni mu gihe bakoze ikintu gishimishije hama bagakora n'ikindi kidashimishije cyangwa kidahwanye n'ivyifuzo umuvyeyi yagize ya rêve batubwiye ngo nitwiprojete en 2030 en 2030 ufise iyo uri kuraraba harimo n'abana bawe n'umuryango wawe na vyose mugabo ugasanga umwana ntari ikintu adakoze kigushimishije ukaca umubwira uti wagize neza hano ukacokoresha kandi kajambo kataryoshe kavuga ngo ariko wari kugira uko wari gushikana aha. Ivyo abavyeyi benshi ntibaprena conscience yuko ivyo bintu bishobora kufrena umwana mu kwidevelopa mu kuja imbere. Wamunejereje umuhejeje kumubwira ngo iki wagikoze wakibonye, abaganga barabizi bahora baca bavuga ati biraproduiza ama hormone de plaisir, ntihajya wumva umunezero kubera umuvyeyi yagushimiye, mugabo ukaza wumva wa muvyeyi yarongeye ko ngo ariko wari gushobora kugera nuko wari kugera nga hahandi wa mwana atageze cakindi wa mwana atashitseko. Ivyo rero biratuma umwana haca adevelopa inyuma y'iyo hormone de plaisir habaho development ya hormone de stress, kandi iyo stress niyo icimugumamwo igatuma adashobora kwiyumvira gutera imbere akaca abona umenga hariho blocage. Nivyo bindi nako ndavuga nta majambo arashobora kuba des fenêtres canke akaba des murs. Rero ico kintu umuvyeyi arakwiye kuciyubarako kugira ngo ahubwo akomeze umwana ntace yiheba. Hari n'ibindi ndavuga mu majambo ngira nk'umugwi w'amajambo nkane canke atanu kubera umwanya ni mutoya. Hari amajambo yandi tuhora dukoresha abavyeyi kandi Imana itubabarire cyane, n'amajambo umenga araduha ububasha bwo gutanga urukundo ku mwana canke kuri umwaka. Tuvuga ngo nk'ubu tukamubwira tuti ni wakora iki nzoca ndaguta, nzoca ndaguheba, nutakora iki nzoca sinzosubira kukwitaho. Umwana akaca akura anyiganga mu mutima ko umwanya n'umwanya umuvyeyi aramukura kugo rukundo. Ariko rero ico komeza umwana nuko umuvyeyi ahubwo amuhasura, kuko umwana akurana novuga un besoin affectif no gushigikirwa bivuye ku muvyeyi. Ni responsabilité parentale umuvyeyi adakwiriye guca ku ruhande. Rero ayo majambo aranyiganza abana. Hanyuma hariho n'ibindi tukoresha chantage affectif. Tukoresha chantage affectif vraiment bibabaje ku mwana avyumva akaca yumva umenga ejo azotabwa, ejo ntazoshigikirwa. Nivyo bituma iyo estime de soi itakara, iyo confiance en soi itakara, akaca developa ahubwo autre chose, akaba uyundi muntu, akaba umuntu w'umururazi, akaba umuntu peut-être yopoza tu, aguma yimvira ico umuvyeyi amajambo abavyeyi baba bavuze, akumva umenga ahubwo yofata umwanya munini yelabora amapense azaba contre ibyo abavyeyi bamubarira. Ivyo bimutakarisha opportunité ya potentiel Keti yavuga, bimutakarisha iyo potentiel yari gukoresha mu kwiyubaka mu yandi majambo ahubwo akomeye, akibona ukundi. Rero hari ikindi kintu nagomba gushimikira ko abavyeyi bakunda kuvuga, no kudaha umwana opportunité yo kwiyumvira par lui-même mu majambo tumubwira. Yakoze ikintu, ivyo kandi ndiko ndabivuga
non pas ku bana gusa bakuze les adolescents ndiko ndabivuga guhera mu buto bw'abana agakora ikintu ntagikore neza umuvyeyi akacaza ngo tu devrais faire ça ngo tu aurais dû faire ça ukamuproposa des solutions toutes faites devant des problèmes yoba yaciyemwo mu ngorane yoba yaciyemwo cyangwa muco atagize neza ivyo biramubuza kuzorondera ya potentiel Kiti yatubwiye kuyimenya ko uwo mwana yifise kwimenya ko hari izo ngabire ziwe kuko chaque fois umuvyeyi yamavuga tu devrais faire ça tu aurais dû faire ça umwana ntazosubira kwiyumvira par lui-même azokwama yumva ata confiance yo kwigirira kuko ntabona ariko mu kuvugira ku rubyaro rwacu ni kumutuma umwana umubaza nk'utubazo mu gihe atagize neza ikintu uramubaza utubazo uti none ngaha byagenze gute ni igiki cyakugoye none nk'ubu byosubira gushika uwo bigenza gute donc aho uri kurapusa umwana wawe gutrouva lui-même ses solutions au défi yahuye nawe Madame Claudette yavuze ati jewe nagiye kugira urwo rudandaza yari yumvira ati oya sinoguma nkonsoma reka ngerageze gukonsoma ahubwo ivyo ninjije ariyumvira kuri we arakora singomvye ku teoriza kuri Madame Claudette cyane mugabo ni ntaye yaduhaye nziza rero uwo mwana iyo aciye ahura n'izo ngorane mukabimurekerana atakuranye iyo confiance en soi bizomugora kutambuka iyo ngorane rero nico gituma navuga nti hariho uruhara runini abavyeyi bagira kumukwakira kibondo d'abord muri we kubera aba yagihawe ico kibondo musikizana kubera aba yahawe ico kibondo excusez-moi uwo mwana no kumwakira ukwari ni etape utazokora ari uko yakuze ni etape ukorana n'ico gihe uba wamuronse ico kindi no batekerera nk'abavyeyi n'abazoba abavyeyi imbere nuko la force de dépasser des problèmes z'urwo ruvyaro waronse utavyiteguriye cyangwa utari wavyimvise muri wewe. La force ne vient pas parce que tu vois où elle peut être tirée. La force est toujours dans la personne. Rero bisaba ko umuntu ahindura ukwiyumvira. Uhinduye ukwiyumvira biragutuma wakira uwo mwana. Ubwo ruvyaro rwawe ukarugirira neza kandi en même temps nawe uri ko wigirira neza kuko ubukuyemo ingorane mu buzima bwawe ikazogutuma ushobora kugira ku iyo développement personnel bihazogutuma ushobora kwisununura ugashika ahantu kure. Rero ntarandiriye novuga ko mu bagize ico kibazo bishoboka ko bashobora kuba abavyeyi beza bavugira ku ruvyaro rwabo mu majambo meza yubaka atari amajambo asambura. Murakoze. Turashobora kumukundira amashi menshi cyane. Murakoze cyane Lisette. Turifuza kuza kuri Keti utubazo dutoye ndazi ko mwese mufise ibibazo ariko ndazi ko dufashe umwanya w'ibibazo vyose kumbure umwanya ntiwoshobora kudukundira ariko tugomba kugenda ku muntu umwe akabazo kamwe canke tubiri. Keti, umwanditsi umwe yaranditse aravuga ngo a man without a vision lives as if he will never die and dies as if he has never lived. Umuntu atagira iyerekwa abaho nkaho umenga ntazopfa kandi apfa nkaho umenga ntigeze kubaho. Ni iki twofasha umuntu kugira ngo amenye vision yiwe? Ego. Ni iki umuntu yokora kugira amenye vision yiwe? D'abord ntabwo ari vision yiwe.
c'est la vision de Dieu ku buzima bwiwe. Nk'uri par exemple ku byo Claudette yavuze, umuntu yakoze Mercedes, d'abord vyatangwe mu vyiyumviro vyiwe, ngomba gukora imodoka izo imeze uko. C'était une vision. Hama caregeranya les ressources n'amatalent atandukanye, mugabo vyatanguye mu vyiyumviro, une vision. Tout ça pour dire yuko twebwe hari umuntu deja afise une vision y'ubuzima bwacu, et c'est notre créateur who created all things, who knows the end before the beginning. Donc réellement kumenya iyo vision, ce n'est pas seulement kuja chez notre créateur ngo tumubaze, mugabo aussi hari n'ibindi bintu biri un petit peu pratique dushobora gukora. Mbega quels sont les talents Imana yaguhaye? Kuko hari ibintu deja dufise bishobora kuduserva comme un indicateur. Kuko urabona kugira Imana ivuge ngo ngomba kuzoja gukora kirya kintu, iyi niyo mission yawe, iyi niyo vision, il nous a déjà donné les ressources dukeneye kugira dushobora gukora ico kintu. Imana niyo dusanga tuje gukora ikintu atana ressources iduhaye, ivyo dukeneye arabiduha. Donc on a tous des talents. L'une des choses pratiquement mon ashaka kugira ni kuraba mbega nihe talent Imana yampaye, kandi talent y'umwe ntabwo ari talent yiwanje. Baba jeune dame batamvya vraiment mumbwiye ntambe jewe aha ntabwo ari ivy'iwanje canke kuririmba si ivy'iwanje, mugabo souvent on a tendance de vouloir copier. Kuri urya ririmba neza reka naje nje kuririmba kugira mpagare imbere y'abantu. Donc réellement ni kuraba en soi. Bien sûr tuba dans dufise intimité avec notre créateur, mugabo kuraba en soi mbega n'igiki Imana yampaye, quel est le talent mfise neza kubandanya développer, kuko ico c'est un indicateur d'une manière pratique kugira tubone réellement aho ico shaka ko dukora. Murakoze cyane Keti. Donc mu majambo make no kuvuga yuko umuntu ahera ku ngabire asanzwe afise muri we akayidevelopa. Hari ibibazo byinshi dukunda kubona mu byerekeranye n'amafamiye, amakominote, aho umwana avuga ati ndagomba kwiga, bakavuga ati ngomba kwiga iki, wahejeje ishuri avuga ati ngomba kwiga architecture interne, ngomba kwiga kwambika abantu, umuvyeyi akavuga ati yasaze mu mutwe ko wambaye hari n'umwe yabikwigishije, mama wa hari n'umwe yabikwigishije. Ugaca usanga abana ngira araza kukitwishura mu psychologue, ugaca usanga abana ntibagishoboye gukurikirana amaheve yabo y'amatana yabo kuko vyanse ku bavyeyi, kuko wumva umenga ntaco kimaze, ariko vy'ukuri hari ico kimaze. Akabazo kamwe kanyuma ushobora kunyishura mu munota umwe wonyene kanyuma. Keti, est-ce que biramaze kugushikira aho wumva mu byo usanzwe ukora, usanzwe uri umuntu azwi muri kino gihugu, urafasha n'abandi mu bindi bihugu, biramaze kugushikira ukumva byo bavyerigeze kugushikira ukumva wo biheba, ukumva ubaye découragé, hari habaye iki? Byo bimaze kugushikira nawe ukumva iyo envie yo kuvuga uti aha sino bigarukiriza nga mu munota umwe. Mu munota umwe twese turahomba. Narigeze guhomba, wambajije ndakubwire nka exemple imwe. Narigeze guhomba muri business na jewe candaja hano où je me suis posé des questions. Mbega ibintu n'ivyo wanje, est-ce que narihenze? Kandi ibintu nk'ivyo tugana turahura navyo, si rimwe si kabiri, kandi nzobandanya mpure navyo. Mugabo turabizi twese d'une manière intellectuelle yuko we have to go back to God. Imana ni duhagurutse, sivyo? Mugabo il faut aussi être réaliste. Hari igihe hajamwo un écart entre uwo mwanya ico kintu gibaye n'umwanya tugarura ubwenge ngo tuje kurondera Imana. Hari igihe biba immédiat, hari n'igihe bimara 2 mois, 2 ans. Muri iyo periode tukaja mu dépression. Nivyo niko tuvyitwa canke ama stress canke ibindi bintu. Kubera au fait umwanya entre uwo mwanya ico kintu cabaye n'umwanya turonka yo encounter hamwe n'Imana ikatwibutsa. Parfois hacamwe umwanya muremure, uwo mwanya rero n'ugoye. N'ugoye twese turabicamwo, et je pense yuko c'est bien d'avoir des gens autour de nous bashobora kubona uri muri ivyo bihe bagafata, comment dire, bagafata iyo responsabilité
yo kudufasha muri ayo maperiode. Et c'est pour ça yuko c'est bien yo kuja mu macellule kuja no mu église kubera iki abari kugerageza kugabanya uwo mwanya yo écart où tuba turi mu ma position de faiblesse. murakoze cyane. Claudette, turifuza kukubaza ikibazo. Abantu benshi bari ngaha nta muntu n'umwe atifuza gutunga, nta muntu n'umwe atifuza amahera, ariko turagomba kubaza kino kibazo: mbega vy'ukuri umuntu wese arashoboye gukora urudandazwa? Umuntu wese Imana yamushizeho kugira akora urudandazwa? Wavuze uti kubeshwaho n'umushahara gusa si ubuzima umuntu akwiye kubamwo ibihe vyose. Ni igiki wohanura abantu kugira ngo bashobore kubahuka gutangura n'ivyo bitoye? murakoze. Ego urabajije ati mbega umuntu wese none yoja mu rudandazwa cyangwa reka ntituvuge urudandazwa, tuvuge mu migambi muri entrepreneuriat. Burya umuntu wese ari entrepreneur quelque part. Umuvyeyi wewe umumama ari entrepreneur no mu rugo, nuko rimwe na rimwe ingaruka zavyo ni nziza, ziri amafaranga aharurika. Mugabo uri entrepreneur ukiyumvira ati mbega none ko ndazisingira umwanya wo kwamanja ku isoko, reka basi ngurire ngarenga ndaziteke ndazitogoshe ndangura udusashe mbike mu busashe hama mbike gutya na gutya ngabanya gutya. Mu bisanzwe n'umugambi uri esprit d'entrepreneuriat iba iri muri wewe. Rero umuntu wese yo entrepreneur, je vraiment no encourager umuntu wese uti kuki nivyo twese nitufise umuhamagaro wa business. Notanga nk'akarorero, twese nituraba evangeliste, n'est-ce pas? Mu Mana twese nituraba evangeliste, ariko twese turahamagariwe kuja kuvuga ubutumwa niyo Yesu, ariko sico gikorwa canje ca misi yose nzobandanya. Uriko uravyumva? Rero no muri uko kwa entrepreneur uratangura kurondera amahera make yo kugira ubeho, kubera urazi neza ko Imana yaratubwiye ko izohezaga ibikorwa by'amaboko yacu. Urakora imigambi mito mito, nubwo wewe mu mutima udafise gukora ibintu binini cyane. Kumbure uhamagariwe kuzoba mu mamedia, aba bakora ibintu vy'amamedia canke bakora ivya education n'abapsychologue. Ariko mugenzi wacu Lisette psychologue, ni vyiza ko agira akantu nawe gaproduiza kandi akagwiza izo ngabire mwo agwize nibifadika. Rero muri twese iyo mbuto yo kugwiza, Imana niko yaturemye. We have to multiply, we have to move, tuva mu bwiza tuja mu bundi. Murakoze cyane. Madame Lisette, twagomba kumubaza akabazo kamwe. Abamama bafise abana, wavuze yuko amajambo tuvuga ni nk'uruhome canke n'amadirisha. N'uruhome umuntu ashobora kumva umenga nta nzira afise, canke n'amadirisha ashobora kuboneramwo ejo hiwe. Abamama bari ngaha, mbega ni kugeza ku myaka ingahe caractère y'umwana ishobora kwiforma? Jene tuvuga tuti uyu muntu ameze gutya, ni gushika ku myaka ingahe? Icyo twomenya ni uko personalite y'umwana itangura umuvyeyi akimwibungenza, akiri mu nda, kuko icaba cose nyina arimerewe neza n'umwana amererwa neza, kandi biramwafekta au niveau de sa personnalité, kandi biragenda bibandanya mu buto bwiwe kugeza agere muri adolescence, no kuvuga umuyabaga, kuko arenganye ico gihe aba yamaze kuba umuntu akuze. Ico rero yabaye muri iyo myaka, nko kuva kuri mwaka de 0 à 14 ans à 15 ans, ku bakobwa n'abahungu biravana n'amayekora bivuga. Ivyo n'urugendo umwana akora kugira ngo agende yiyubaka, kandi yiyubakisha ivyo yasanze muri milieu yakuriyemwo, ivyo abavyeyi bamuhereza nivyo yakira. Ego. Murakoze cyane, turashobora kubakomera amashi menshi cyane. Turabashimiye rwose kuba mwashoboye gushika muri kino kibanza, kandi twizera yuko n'undi munsi twabatumiye ko muzotwitaba. Murabitwemereye?
ego murakoze cyane turashobora kubakomera amashyi menshi basubira mu bibanza byabo imana ibahezagire cyane rwose amen